नमस्कार दर्शक बंधुगण आज मु आपको ये भिडियो कहने जब आपने भी मधुबाबू पेंशन योजनार हिताधिकारी ताल आपण बहुत बड़ा खुशी खबर यही भिडियो मुझे कहने आपने केवेठार 3500 टंका भत्ता आपण लागू हम मुझे कहबी ता सहित आपणकर भत्ता को लेकिन नुआ कौन अपडेट आसी मुझे ये भिडियो जनइबी दयाकोरी आपने भिडियो को प्रथम रु शेष देखूँ आपने केवेठार यही वर्धित भत्ता राशि पाइबा स्टार्ट हो मुझे ये भिडियो जनइबी तो भिडियोटी आपको भल लगे ताल आप भिडियो को लाइक करेंगे चैनल आपने नुआ आसते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करदेवे मिंतिका नुआ नुआ भिडियो आपने सबुठार आगे देखापी हेले तो चलतु डेरी नक भिडियो को स्टार्ट कर तो दर्शक बंधुगण आपण आखि सामने मुझे देखई नौ ये हूँ लिस्ट आपणकर न्यू वर्धित भत्ता राशि नुआ लिस्ट आसी सारी आपको मुझे क्लीयरली देखई नौ तो आप देखते ये आपंकर गोटे परसेंटेज देखा प्रथम आपंकर ये सीरियल नंबर देखा प्रथम आप देखते ये हूँ आप सीरियल नंबर तापर आपंकर देखते आपंकर ये निजर जीपी ना शो करुँच तापर आपंकर देखते क्लीयरली आपंकर निजर ना शो करुँच देखते सब डिटेल पड़े आसला तो आप देखते मुझे सब देखई नेली ये हूँ जो एप्लिकेशन नंबर जो मधुबाबू पेंशन योजनार एप्लिकेशन नंबर ये हूँ तापर से माने केते टंका पाउचंती भी केउ स्कीम रू भी पाउचंती एठरे आपण देखते मधुबाबू पेंशन योजना आपण देखते क्लीयरली आपण लिखा होची एठारे केउ स्कीम रे पाउचंती भी केते टंका पाउचंती भी एठरे देखि पारते आपने लाइव रे शो होगला तो बहुत लोग कमेंट करते जे ई लिस्टा पाइबे केउंठर तो मु आपनको कहि नउची तो आपने ई लिस्टा को मु आपनको वीडियो रे एंड रे कहबे आपने पाइबे केउंठ आपने ऑनलाइन रे डाउनलोड करि परिबे कि नै मु आपनको सब डिटेल कहि नेबे करते नुआ लिस्ट आपणकर आसी सारी तो आपने केमी पाइबे मुझे आपको डिटेल कही नौ जब आपंकर ये मधुबाबू पेंशन योजना आपंकर देखते मुझे आपको देखई नौ लिस्टा पूरा ए टू जेड तो आपने जापर सब डिटेल तो आपको मुझे देखई नौ तो जो मानकर भी ये कौन लिखाई 60% माने यही व्यक्ति जनकर 60% भिन्नक्षम अक्षम अच्छा तो से 60% अच्छा के टका मिलूँ 1200 टका मिलूँ तो जो मानकर भी 1200 अच्छी मुझे डिक्लेयर करना से 3000 टका मिल जदि आपंकर 80% अधिक अच्छी आपको 3500 टका मिल तो चलतु डेरी नगर मुझे केमी लिस्ट को चेक करेंगे मुझे डिटेल कही नौ तो ये आप देखते जो हिताधिकारी मानकर 1200 टका शो कर तो ये मुझे तौक स्क्रॉल कर नौ आप तो देखी पारते जो लोक मानकर किसी भी शो करना से बयस सीमा के 60 रु से बयस सीमा 79 माने आपने जानी जदि आपंकर किसी भी ब्लैंक शो करुँच देखिए आपको देखई नौ ये यही हिताधिकारी ब्लैंक शो करुँच भी शो करना तो आपने कौन बुझे जे बयस सीमा मुझे लिखी नौ ये बयस सीमा 60 रु 79 भितर अच्छी तो आपने क्लीयर है जदि आप बयस सीमा 60 रु 79 भितर होता है ताल आपको भी 1200 टका मिलଯିव बोली कहुच्छी सहित कौन रही अपडेट मुझे कही नौ तो क्लीयरली आपने जापर सब तो देखिए यही व्यक्ति जनिक देखिए आपंकर बयस सीमा हो 80 इयर हो 100% ग्यारंटी सह कही नौ जदि आप बयस सीमा 80 वर्ष ऊर्ध्व होती तो आपको 1200 टका मिलूला आगु तो ये आपको केते टका मिल एवं डायरेक्ट 3500 टका आपको मिल तो ये आपने केते टका पाइपर 3500 टका आपने पाइपर तो आपने तो जापारे 80 वर्ष ऊर्ध्व जो मानक 3500 टका मिल सहित मुझे आपको क्लीयर करना जदि आपंकर 65% आपने अक्षम होते भिन्नक्षम अक्षम होते आपको केते टका मिल से ही अपरिवर्तित आपको 3000 टका मिल बोली कहुच्छी जदि आपंकर बयस सीमा 80 वर्ष ऊर्ध्व होता है मुझे आपको कही नौ जदि आपंकर बयस सीमा 80 वर्ष ऊर्ध्व होता है ताल आपको 3500 टका देखापी मिल जदि आपने 80% ये मुझे लिखी नौ आप 80% जदि आपने अक्षम होते भिन्नक्षम अक्षम होते आपको से अपरिवर्तित 3500 टका आपको देखापी मिल जदि आपने विधवा होते मुझे आपको लिखी नौ जदि आपने विधवा होते आपने 1200 टका पाँच आपको से अपरिवर्तित 3000 टका देखापी मिल जदि आपने विकलांग होते आपने 80% रु कम विकलांग अक्षम होते आपको केते टका देखापी मिल से ही अपरिवर्तित आपको 3000 टका देखापी मिल जदि आपने सहित मुझे आपको कही नौ तो आपने क्लीयर हो गले
ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 65% ମାନେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅକ୍ଷମ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ 1200 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ଆଗରୁ। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସେଇ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ କ୍ଲିୟର ହେଲେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅକ୍ଷମ ହେଇଥିବେ। ତା ସହିତ କ'ଣ ରହୁଛି ଆଉ ଡିଟେଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ A to Z କହି ନେଉଛି। ତ ଆପଣ ଏମିତି କରିଥିବେ ଏମିତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ଲାଙ୍କ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ସୀମା 60ରୁ 79 ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା ରାଶି 3000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ କ୍ଲିୟର ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହାଏଷ୍ଟ ଆପଣ 3000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ନେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଲିଷ୍ଟଟାକୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ପାଇବେ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନେ 3500 ଟଙ୍କା ପାଇଁ କେଉଁଠାରେ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ତ ପ୍ରଥମେ ତ ଜାଣିଥିବେ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ୍ ଯୋଜନା। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ 60 ବର୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କର 80 ବର୍ଷ ହୋଇସାରିଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣମାନେ ସେଇ କାମଟା କ'ଣ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ତ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦୁଇଟା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଧରିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ଡକୁମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼। ଯଦି ଆପଣମାନେ 3500 ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟର କାର୍ଡ଼। ସବୁ ଆପଣମାନେ ଅରିଜିନାଲ ନେଇଥିବେ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଜେରକ୍ସ କପି ବି କରିଦେଇଥିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଡକୁମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଦ୍ୱିତୀୟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟର କାର୍ଡ଼। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ସୀମା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯାହା ବି ଅଛି ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ରେ ସେମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା ରାଶି 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ 3500 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ନଚେତ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ସୀମା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଶୋ କରୁଛି ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଶୋ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ପାଇବେ ତ ଆପଣମାନେ ଦୁଇଟାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିନେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲ ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ ସେମ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଚ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ମ୍ୟାଚ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା 3ଟା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭତ୍ତା କାର୍ଡ଼ ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ଲେଖି ନେଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭତ୍ତା କାର୍ଡ଼ ତ ଆପଣମାନେ 3ଟା ଜେରକ୍ସ କରିକି ଆଉ ଅରିଜିନାଲ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ନେବେ। ସେଠାରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ସୀମା 80 ବର୍ଷରୁ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭତ୍ତା ସେକ୍ସନରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଦେବେ। ଅପଡ଼େଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯେବେଠାରୁ ଲୋକମାନେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା ରାଶି 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ 3500 ଟଙ୍କା ପାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବେ ଆପଣମାନେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ପାଇପାରିବେ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇସାରିଛି ତାଙ୍କର ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି କହି ନେଉଛି ତ ଆପଣମାନେ এই ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଦେଇଦେବେ। ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯେବେଠାରୁ ଲୋକମାନେ ତ ଏବେ ପାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲେ ତ ଆପଣମାନେ ବି ପାଇଯିବେ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ନେଉଛି ତ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା ରାଶି 3500 କିମ୍ବା 3000 ଟଙ୍କା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଏବେ ବି କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ବି ଏବେ ବି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତାକୁ ନେଇକି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିନାହିଁ। ଯେବେ ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଯିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜଣାଇଦେବି। ତା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ନେଉଛି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଲିଷ୍ଟ ପାଇବେ କେଉଁଠୁ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆପଣମାନେ ଏବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଇଗଲା ଆପଣମାନେ ନିଜର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଜିପିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଣିପାରିବେ। ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଜିପିରେ ମିଳୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନିଜର ବ୍ଲକକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ এই ଭତ୍ତା ଲିଷ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ଲକ ସେକ୍ସନରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ମାଗିକି ଆଣିପାରିବେ। ତ କ୍ଲିୟର ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କରିକି ଆପଣମାନେ এই ଲିଷ୍ଟକୁ ପାଇପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ पे ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ ଏମିତିକା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।